ću vam specijalno govoriti naravno o našim očima, jer kao što sam i rekao nebrojeno puta, u iznimnom velikom porastu su problemi sa očima. Specijalno nešto što mi nazivamo makularna degeneracija, katarakta, glaukomi, noćno sljepilo i puno toga je vezano, nažalost, uz ovaj naš moderan način života. I prije nego što nastavimo emisiju, želim vam reći da na kraju emisije ću vam dati najbolje prirodne izvore ovoga ključnog minerala. Ću vam preporučiti apsolutno ključni mineral za zdravlje vaših očiju je nešto što mi nazivamo cink. Kada govorimo o cinku, cink je neophodan za zdravlje očiju, cjelokupno zdravlje. On je mineral koji je element koji dolazi iz tla i vode i za razliku od vitamina koji su organska tvar koju proizvode biljke ili životinje, unutar naših tijela mi cink nazivamo element u samim tragovima. Dakle, u malim tragovima u našem tijelu nalazimo sami cink i druge vrste naravno minerala. Mi njih ne možemo nikako proizvesti, nego ih moramo jednostavno unositi u naše tijelo i naš organizam. I mi kada govorimo o cinku, on ima nemjerljive zdravstvene učinke za naše tijelo. Malo kasnije ću vam pričati o samim očima, međutim jako mi je bitno nešto za napomenuti. Cink ćete mi izuzetno dobro povezivati sa nečim što mi nazivamo imunitet. Jer mi kada govorimo o imunitetu, računamo da sami cink ima nemjerljivu ulogu u stvaranju nečega što mi nazivamo T limfociti, bijeli krvnih stanica koji su važni u borbi protiv infekcija, pa nedovoljan unos cinka negativno odražava se na funkciju upravo T limfocita. Neki se nazivaju makrofagi, što je još jako bitno mi za reći. Postoji nešto u našem tijelu od imuniteta što mi nazivamo prirodne stanice ubojice. To je praktično najjači dio našeg imuniteta, a tu ključnu ulogu u proizvodnji i aktivaciji ovih stanica će upravo imati sami cink. I mi kada govorimo naravno o samome cinku, računa se da četvrtina svjetske populacije je u kroničnom nedostatku cinka. On je kao takav otkriven 1961. godine i ljudsko tijelo sadrži 2 do 3 gama cinka, ponajviše u skeletnim mišićima i kostima, a manjom mjeri mi njega imamo u bubrezima, recimo jetri, i što je za današnju emisiju iznimno bitno za reći, mi cinka itekako imamo u nečemu što mi nazivamo mrežnica našega oka. Međutim, nevjerojatno bitnu ulogu u proizvodnji vitamina A ili specijalnog dijela što mi nazivamo retinol ima zapravo cink. Mi kada govorimo o samome cinku, on definitivno je ključan za vid, sluh, okus i miris i ključan je za proizvodnju proteina koji se veže na retinol i vitamin A. Makula je područje naše mrežnice, u sredini našega oka, gdje mi, ajmo tako reći, stacioniramo vitamin A, ali stacioniramo upravo ovaj sami cink. I što se zapravo događa? Kada su ljudi u kroničnom nedostatku cinka, a rekao sam malo prije da se računa da četvrtina svjetske populacije danas je u kroničnom nedostatku cinka, ovo je specijalno problematično za one osobe koje su prešle 50, 60, 70 godina. I jako mi morate voditi računa, svi vi koji imate sad i ove godine 40. prema 50-ima, nažalost, sva istraživanja pokazuju da imaju puno više problema i puno mlađe osobe sa samim vidom. I tu nam ključnu ulogu igra naravno sami cink. Jer mi kada razmišljamo o samom cinku, cink djeluje sa vitaminom A koji pomaže donijeti iz jetre u oko kako bi napravio pigment melanin. Imamo melanin u koži, kosi i očima, a poput ugrađene kreme za sunčanje upeja potencijalno štetno UV svjetlo i plavo svjetlo. I veće količine samoga melanina znači bolju zaštitu našega oka. A šta mi radimo svaki dan? I rekao sam specijalno bitno kad smo stariji, mi kontinuirano oštećujemo naše oko. Mi kontinuirano gledamo u monitore, gledamo u tablete, kontinuirano smo izloženi tom plavom svjetlu, jedemo lošu hranu, pod stresom smo, loše spavamo i puno toga utječe da naš oko počinje sve manju i manju funkciju imati. I upravo je ključan nedostatak samoga cinka u normalnom vidu. I ono što se zapravo događa, nažalost kako starimo, količina melanina u tijelu opada na gotovo 50% do 65. godine i smanjenu količinu zaštite koju dobivamo, nažalost dobivamo ove vrste bolesti i oboljenja. Zato mi molim vas lijepo saslušajte. Cink će imati ključnu ulogu u zaštitu vaših očiju. Specijalno u nekim bolestima koje se nazivaju makularna degeneracija, pa noćno sljepilo, katarakta, glaukomi i slične vrste problema. Jer sva istraživanja su u potpunosti jasna, kroničan nedostatak cinka, vitamina A će vama uzrokovati značajno pogoršanje. I vi svi koji želite prevenirati ovakve vrste bolesti i oboljenja, vi morate voditi apsolutno računa o zdravom načinu života i specijalno mi morate voditi računa da redovito mi konzumirate
cink. Ja bi osobno njega preporučio da ga uzimate uz prehranu, a namirnice bogate cinkom, to mi morate voditi računa o tome. Umjerena konzumacija organskog mesa, specijalno organsko piletina, organska puretina, organska govedina ima prilično veliku količinu cinka koju mi najlakše pretvorbom radimo u našem organizmu. Dalje imate velike količine cinka, apsolutno u nečemu što mi nazivamo srdele ili losos od ribe, u makunarkama, u slanutku, leći, crnom grahu, oraščastim plodovima kao što su sjemenke bundeve, indijski oraščići, bademi, sjemenke konoplje, mliječnim proizvodima kao što se nazivaju kefir, rikota, jaja, gljive. I apsolutno rekli smo cjelovite žitarice kao što su helda, kvinoa, integralni kuskus, integralno zob, recimo krcate se sa samim cinkom. I to je ono sve što vi želite uzimati ukoliko želite uopće prevenirati bolesti oka. A čak ako imate, normalno da ćete mi uzimati cink, vitamin A. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. Na ovoj knjizi sam intenzivno radio zadnju godinu dana i u njoj imate najvažnije informacije o najzdravijem režimu prehrane, koji se naziva Isprekidani post. Na Isprekidanom postu i o njemu izučavam zadnjih 25 godina, osobno ga prakticiram redovito i preporučujem mojim pacijentima preko 20 godina. I samo sa ovim režimom prehrane sam pomogao i izliječio tisuće pacijenata diljem svijeta. Ukoliko ste osoba koja ima bolesne zglobove ili bolesna leđa, ili možda želite spriječiti nastanak raka, dijabetesa, srčanog ili moždanog udara. Ili možda jednostavno želite naučiti kako prirodno smršaviti i držati optimalnu tjelesnu težinu. Ova knjiga je definitivno za vas. Značajno će poboljšati vaše zdravlje. Detaljno ću vas voditi do optimalnog zdravlja uz moju prvu knjigu, a knjiga je prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. Kako kupiti knjigu? Od danas možete dole ispod video zapisa pronaći link ili direktno posjetite moju web stranicu www.mariolab.eu i putem web shopa kupujete knjigu koju mi kasnije šaljemo u cijeli svijet, ili ste možda jedna od onih osoba koja ne zna kako kupovati recimo knjige putem web shopa, nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i mi ćemo dati najbitnije informacije kako zapravo kupiti knjigu putem poruke. Možda će vam to biti na kraju jednostavno.